ओम जय श्री कृष्णचंद्र श्रीमद्भागवत अष्टमस्कंध। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुगलितं फलं सुगमुखादमोक्तद्रव्य संयुक्तं पिबत भागवतो रसमालयं। मुहुरहो रसिका भूर्भुवः। प्रथमाध्याय रजोवाच हयसे अभ्युमनुसुतः रोमपुलके कृतकृता स्वर्गचराणि करोति बलयनिस्तरिलिमहि विष्णुचरिततममुखे शनियो दृष्टसुपगे भौमनिरया करमते मरणतरि विजयमन्ते मोठाय स्नेहो ब्रजेवे प्रसन्नचेते कहयिवे पूर्वे सायम्भवमनो पतकेपदजनितन ताहाङ्कवंशे ये चरित ये पूर्वे भूत भविष्यत विस्तायितं भवमुखोषणि तरि विभवतरङ्गिणी ये वंशे सायम्भवराय मनोपुरुषरूपे पूजा पूजित ये माया जगति जीवाचरित कले जेते ये मनुवंशे जेते कृत्य अद्भुत विष्णुरचरित अद्यापि वशी कविजने अशेष शास्त्र अनुमाने गन्तिरे कृष्ण गुणगाथा अशेष कर्म हरिकथा ये कथा कर्णरन्ध्रे पशि अशेष कलुषविनाशे ये मनोऽन्तरे से कथा विष्णुचरिते साधुगाथा जे वर्तमान जे भाभूते जे अवा करे भविष्यते सकल कह मुनिवर एव सागरोद्धाय बराबराय निर्वाज हेमন্ত পরীক্ষিত আগে সুখ কহন্তি অনরাগে প্রথম কল্পে মসম্ভারি কহিরি সায়ম্ভবারি ঈশ্বর মনবংশে যেতে বেলারি মনুষ্য পর্যন্তে আদ্যন্ত মধ্যে কলে যেতে পূর্বে মুখ অভিয়সিততে আকৃতি দেবহূতি হেবেনি মনোদুহিতা বেনি ভগ্নি ধর্মজ্ঞানর উপদেশো পরমব্রহ্মণীয় অংশে যজ্ঞ বরাহ কল্পে পূর্বে জন্মিলে দেবহূতি গর্ভে কপির রূপে কলে যেতে পূর্বে মুখ অভিয়সিততে আকৃতি দেবহূতি বেনি জিহ্বা করে পূর্ব ঘেনি সে কথা শুনুন প্রবল হরিচরিত সার সার সে যে স্বয়ম্ভুব মনুরাজা বিষ্ণু প্রসন্নে মহাতেজা সে পত্নী সত্যরূপা সঙ্গে বিরক্ত চিত্তে কামভাগে বনে বসিরে তপতে যে পতিবতার সমীপে সনন্দা তীর্থে একপারে ভূমি সরসে রুধ বন্ধে গগনগতে মুখ করি চঞ্চল চিত্ত কনিবারি সুগর তপে ওহি বনে সে আজা বিচার ওই মনে যে হরি বিশ্ব সংসার চেতনা রূপ হুরবরে চেতনা ও চেতনা রূপে জাগ্রত স্বপ্ন মধ্যে ব্যাপী ব্রহ্মাণ্ড জানে যার অন্ত তেণু সে বলায় অনন্ত এ বিশ্বাত্মা যার হুয়ে সত্য বিরাজে নিজ সজয়ী পাইলা সংসারে বালক লীলা রবি হরে দেখণ্ডা পাই গণরি সে দুস্বরূপে মিশে সকল রূপে আর বাস বিভবে জন্যে ঘটাকাশ। ওম জয় শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র।